ఎట్లనగా యెహోవా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. కర్తర్ ఆబ్రహాముకు சொன்னதை దేవుడు ఆబ్రహాముకి చదివించినది నెరవేర్చబడి அவன் தன் பிள்ளைகளுக்கும் ఆయన తన బిడ్డలకి பின்வரும் சந்ததியாருக்கு తనకి తర్వాత వచ్చే బిడ్డల కోసం நீதியும் நியாயத்தையும் சொல்லிக் கொடுத்தார். నీతిని న్యాయాన్ని చూపించారు என்பதாக சத்தியம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது. అలాగా గ్రంథము సెలవిస్తున్నది. பிள்ளைகளை சத்தியத்தில் நடக்கின்ற பெற்றோராகிய நாம ஆபிரகாமை போல ஜீவிக்கணும். పిల్లల్ని గ్రంథం బట్టి మనం నడిపించాలంటే ఆబ్రహాములాగా మనం జీవించాలి. ஆபிரகாம் நீதியும் நியாயத்தையும் சொல்லிக் கொடுத்து நடத்தினார். ఆబ్రహాము నీతిని న్యాయాన్ని గురించి తన బిడ్డలకు సెలవిచ్చాడు. இன்னைக்கு நாம எதை சொல்லிக் கொடுக்கிறோம்? ఈ రోజు మనం బిడ్డలకు ఏం సెలవిస్తున్నాము, ஹல்லேலூயா. ఏం நேர்பிస్తున్నాము? நீதி மனதோடு துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கர்த்தாவே. விசேஷமான நாளிலும் கர்த்தாவே நாங்கள் ஒன்று கூடின தேவன் அதிபர் ஆண்டவரே, விசேஷமா குழந்தை ஆண்டவரே அதிகமாக ஆசிரியமாய் சொல்லிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா அவளுக்கு ஆண்டவரே அப்பா நல்ல ஞானத்தை அறிவை கர்த்தாவே என் கட்டளையிடமாய் சொல்லிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா உடைய மகளை கட்டளை ஆசீர்வதிக்கணுமாய் சொல்லிக்கிறோம் ஆண்டவரே. சாலமோனுக்கு கொடுத்த நல்ல ஞானத்தை தகப்பன் கட்டளையிடமாய் சொல்லிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா மகளுடைய கர்த்தாவே இந்த குடும்பம் முழுவதும் ஆண்டவரே, சொந்த பந்தங்கள் முழுவதும் ஆண்டவரே நீர் ஆசீர்வதிக்கணுமாய் சொல்லிக்கிறோம் ஆண்டவரே. பிள்ளைக்கு விரோதமா இருக்கிற எல்லா அந்தகார சக்திகளின் கிரியைகளை இயேசுவின் நாமத்தில் நிர்மூலமாக்குகிறோம். அப்பா அவருடைய கர மகளோடு கூட இருக்கட்டும் ஆண்டவரே. உங்களுடைய மகிமை ஆண்டவரை வழி நடத்தினதாய் சொல்லிக்கிறோம் கர்த்தாவே. நாளில் வந்தாட்டாவே ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதிக்கணுமாய் சொல்லிக்கிறோம். இயேசுவின் மூலம் செபிக்கிறோம் சொல்லுள்ள பிதாவே. గట్టు మడల పాట
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Have a nice birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. తీసుకున్నాక కోటేసు భలే తీసుకున్నది చెప్పుకున్న మాట జమ్ము కోట యాడ్ తీసుకుని ఎక్కడే వస్తుంది ఫోన్ ఎత్తున్నా కోట Happy birthday to you, heaven child. Happy birthday to you. Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, heaven child. Joy Annama. Happy birthday, Joy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, child. Birthday to you. Photo ఎత్తి సూచన వస్తుంది రాస్తుంది. వీడియో తీస్తున్నావా హ్యాపీ బర్త్డే చేస్తున్నాను కోరుకున్న వారు గుర్తించి వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా చేస్తున్నాను. బ్యాగ్ తీసుకో వాళ్ళకు సెట్ చేయండి రా ఫోటోస్ నేను తీస్తాం వీడియో ఫోటో తీసుకోండి మనం ఒన్నెల బండాలు పడ పోడాలు తెస్తానే పడ